dan saya hanya tinggal bersama ibu saya dan kakak saya. Ini adalah ibu saya. Assalamualaikum. Ini adalah kakak saya. Membantu orang tua, keluarga dan masyarakat adalah kesenangan terindah dalam hidup saya. Dan saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika bisa menolong sesama. With school closures around the world, life for girls like Fico has changed a lot. At the peak of the COVID-19 pandemic, over 700 million girls around the world were no longer able to go to school, forcing them to adjust to very different routines. Elle était vraiment agréable à mes yeux parce qu'elle se résumait entre l'école et la maison. Avant, on se lève très tôt le matin, on se prépare. সকাল 6টায় উঠে রেডি হয়ে 7:30টার মধ্যে স্কুলে যেতে হতো। نساو كوفيد-19 صامزي سمار مفو ترابيزة مفو खाले ट्रॉली है 7 बजे से तक पढ़े ट्रॉली है 9 बजे तक और 10 बजे तक हमसे सूत रहे ट्रॉली में. I was going to school. Learning was very easy to me. Après le petit déjeuner, on quitte la maison pour l'école et en allant on trouvait des copines, on discutait en route, on blaguait et on parle de la jeunesse d'aujourd'hui en route. Le journée de 6 ans, 16 ans, les voter While COVID-19 has changed so many things around the world, girls like Bajita are adapting to new ways of learning. নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী বিজিতা চাৱাচি, মোৰ বয়স 15 বছৰ, মই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এঠাইত চাহ বাগিচাৰ নিবাসী। কিন্তু এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছে সদায় দেখি থকা এই স্কুলৰ ধাৰণাটো সলনি কৰি স্কুলৰ শিক্ষাখিনি এটা মোবাইলৰ ভিতৰতে আনি দিছে। মই বৰ্তমান ঘৰৰ পৰাই অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ আৰু স্কুলৰ সিলেবাছ মতে শিকি আছোঁ। ঘৰৰ পৰা অনলাইন ক্লাছ কৰাটো মোৰ বাবে একেবাৰে নতুন, সেইকাৰণে ভাল বেয়া দুটাও লাগে। এটা কথা ভাল লাগে যে তেওঁলোকে বুজোৱা কথাবোৰ মোবাইলতে থাকে, গতিকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই খুলি চাব পাৰোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা এটা কথাই টান লাগে, কাৰণ মই বৰ্ডত লিখি ক্লাছত উপস্থিত থাকি বেছি ভালকৈ বুজি পাওঁ। মই স্কুলৰ পঢ়াটো বহুত মিছ কৰোঁ, কাৰণ বন্ধু বান্ধৱীৰ হাতৰ লগত বহি পঢ়াটোৰ মজাই বেলেগ। আমি মই আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কেতিয়াবা কিবা কথা বুজি নাপালে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। Bonjour, je réponds à l'identité de Adjara Toumambi Diaby. J'ai 15 ans, je viens du Mali, dans la 3e région qui est Sikasso. Je suis issue d'une famille monogamique, dont 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Nous sommes 8, à savoir le couple Diaby, mes 2 petits frères, ma sœur, la bonne, ma tante et moi. Je vous présente ma mère, elle est enseignante et mère de 6 enfants. Je vais vous montrer des lieux intéressants de mon quartier. C'est le terrain de jeu qui est isolé à cause du Ramadan. À proximité de cela, le marché, le nouveau marché non ouvert. Donc, je me sens un peu mal de savoir que je ne pourrai pas fêter comme les autres années. Donc, après Covid-19, ma vie serait agréable. Je pense qu'après Covid-19, la vie de ma famille, la mienne aussi, va changer positivement dans le bon sens. Parce que là, à l'approche de la fête de Ramadan, on ne peut même pas manifester, on ne peut pas aller au restaurant.
Just like many other countries around the world, schools in Mali were also closed, and Adiratu had to find new ways of doing her schoolwork. L'apprentissage à domicile, ça se passe un peu comme ça. Après chaque séance de cours à domicile, le prof m'envoie des exercices sous forme de fichiers. Sur mon portable, je les tire en copie dure, je fais les exercices. J'ai un livre avec moi qui a été donné par l'école. Donc je fais mes exercices comme ça à la maison, mes exercices de maths. Je ne me vois pas aller en terminale comme ça, faire mon bac comme ça, sans niveau en géologie, en biologie, en mathématiques aussi. Ce qui fait que c'est difficile d'apprendre à la maison, je me sens un peu seule. For other girls, the barriers to finishing their school year are different. My name is Noro Selina. I come from Mungu. This is the house I live in. This is my community. And this is my neighborhood. My school is called Mungu MA Junior High School and I'm in Form 2. I love my school because the teachers in my school, anytime that we give questions to them, they are able to provide answer to us, and I love my school very much. If I'm reading and I get something which I don't understand, there's no teacher for me to ask or friend to ask because all my friends are in their houses. And because of COVID-19, I can't visit them. So because I'm not seeing them, I cannot ask them academical questions. We don't have electricity in the house, but I try my best to learn. So sometimes I will use torchlight. Beyond the logistics of coping with remote learning, these girls are also having to deal with missing out on the added benefits of being at school. Malaina namako koa zany zahay satria hoe zay zany zatra miaraka amin'zareo foana rehefa amin'ny récréation. Belajar bersama, bekerja bersama, menunggu bel pulang bunyi, bikin video bersama, kerja kelompok, itu adalah hal yang paling saya rindukan. Dia mifampiresaka amin'ny Facebook moa zany zahay nefa tsy mitovy amin'le d'habitude, tsy mitovy amin'le mivoaka miaraka iny. Mana ny activité koa iaho na ny sortie familiale na igny. அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து படிப்போம். அப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒப்பிப்பேன், அது வந்து அவள் கேட்பா, அப்புறம் அவள் ஒப்பிப்பா, நான் கேட்பேன். அப்படியே ஃப்ரெண்டோட ஜாலியாக இருப்போம். அப்புறம் ஸ்கூலில் நாங்கள் சுற்றுவோம். அப்புறம் ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்து பானிபூரி கடைக்கு போகிறது, சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். Over the past few months, school has changed for almost everyone around the world. And we're starting to become more aware of what it means when education is interrupted. But for many girls, COVID-19 is not the only reason that their chance to go to school has been interrupted. Letitia is a member of the Children's Parliament in Chad, an after-school program filled with ambitious young people with ideas on how to tackle some of the biggest challenges in their country. For Letitia, some of those challenges feel very personal. Peut-être par son père, la copine avait des difficultés en la matière où le prof enseignait et allait demander au professeur. Le professeur l'a donné rendez-vous de venir la trouver à l'école. Une fois la fille était arrivée à l'école, le prof dit c'est pas pour cela qu'il a appelé la fille. Il s'est mis à le violer et la fille en rentrant, elle avait peur de dire ça à ses parents et ça l'a posé d'énormes problèmes. Les parents l'ont confisqué tous ses droits, elle ne sort pas comme d'avant, elle ne gagne pas le Parlement diocésain des enfants Kempoui, ni le mouvement Kempoui. Mais la fille étant triste, on était allé rendre visite, on a pu convaincre la maman, mais la maman ne veut pas qu'elle retourne, mais on va faire de notre possible pour qu'elle retourne dans le mouvement et ça serait un exemple pour les autres. Maintenant, en voyant cela, la fille est négligée par tout le monde car personne ne la comprend et n'a confiance en elle. Gender inequality and stigma is preventing progress in education for girls around the world. Changing this picture is possible
but we need to ensure that we provide girls with safe schools where they can learn and prosper, as well as empower them to make their own choices. Salame, ninara pianza, feno 17 taona amin'ity volana ity, zarery ny zanako mamanay dia izy irery koa nitaizany nandritran'izay 17 taona zay. Fa azo lazaina fa manana reny faharoa kosa ninika no iantsonay azy hatramin'izaho mbola kely moa zany dia izy no mikarakara rehefa mamanay vao teny mandeha lavitra no ny asany. Dia feno 17 taona nipetrahako teto Alagnaro koa satria zaho moa teraka teto fa ny fianakaviako fotsiny no avy any Antananarivo daholo. Dia tena ohatrany hoe lasa hoe kolotsaina zany tafiditra anatin'ilay kolotsaina malagasy hoe ny vehivavy dia natao hanambady, hiteraka sy hikarakara tokantrano hono. Dia mahatonga dia ino moa zany le ohatrany hoe atao ambonimbony kokoa zany ny fampianarana ny lehilahy satria izy no hoe loha-pianakaviana zany. Nefa maro zao vehivavy loha-pianakaviana amin'izao fotoana izao, maro vehivavy loha-pianakaviana tsy misy raha miaraka aminazy ihany. Dia nefa hainy tsara mitatana anazy. Exemple tena tiako aloha zany dia mamanay, izy foana nikarakara zany hatramin'ny nahaterahako tsy teo zany. Izay tsy fampianarana zazavavy izay indrindrindra aty amin'ny faritra aty, misy vehivavy iray fantatro izay ataontsika hoe Isana ny anarany. Nanana zoky 3 mirahalahy, 4 menadasy zareo zanaky ny ray aman-dreniny. Dia Isana nefa nijanona nianatra 7e, hoe avy nanala CP zany izy dia nijanona sy ny fianarana intsony zany. Nefa raha tena marina tsy afaka CP akory izy. Dia nijanona ao trano ao zany izy mikarakara trano miaraka mamany ao. Nefa ny zokiny 3 mirahalahy nanao fianarana daholo. Misy ary zao efa tafavoaka université, misy vao hiditra, misy mbola ao anatin'ilay fianarana amin'ny université ao. Dia ny problème ilay izy amin'izay nefa tsy nanana fampianarana mihitsy izy, na any ampianarana na avy amin'ny ray aman-dreniny. Dia feno 40 taona amin'izay izy no tao trano tao, bevokaka izy amin'izay. Dia teraka amin'izay izy vavikely indray ny zanany. Dia zao ohatrany hoe matahotra hoe ao ataony amin'ilay zanany vavy koa ve ilay zavatra nataony ray aman-dreniny taminy. Hoe rehefa vehivavy zany dia tsy maninana dia tsy mianatra hoe tsy manao fianarana ambonimbony zany fa mijanona ao trano, mikarakara trano miaraka amin'ny mama, manao ohatr'izay. Sa mba ho tonga saina amin'izay zany izy hoe tsy nety ny zavatra natao zany, mila misy mampianatra zany. Hoe le izy zany ohatrany hoe cercle miverimberina zany. If we're going to protect the potential, ambition and futures of these girls, we are all going to need to act together. But maybe the first step is simply to listen. Mila ray aman-dreny mihitsy zany ny resahana an'izay hoe omeo sehatra mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy, ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy. Aussi que le gouvernement laisse la latitude aux jeunes filles de s'épanouir dans la société, respecter la jeune fille, les inscrire à l'école pour bâtir un monde meilleur et prospère. On dit éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation.